धीरे बोले तेरी तड़पन धीरे धीरे बोले तेरा धड़कन धीरे धीरे बोले तेरी एक सेकेंड দাঁড়াও এক সেকেন্ড 90-এর দশকে আমাকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এনেছে মিঠুন চক্রবর্তী। ওনার বই পড়ে পড়ে আমি সাহস জোগাড় করেছি যে উনি কলকাতা থেকে গিয়ে যদি বিশ্ব কাঁপাতে পারে তাহলে আমি একটা সিনেমায় পার্ট জোগাড় করতে পারবো না। प्यार करने वाला कोई न कोई चाहिए हम पे मरने वाला दिल धड़काएंगे हम उसी पल साथ में बिताएंगे शाम सहर मेरे यारा।